नमस्कार आजिर ई आलोचना को आपणमानंकु स्वागत। আজি आमे रुदाली नामक एक अति भयंकर हरर कहानीर लोम टांकरा घटनाक्रम एवं एहा पछरे लुचिथिबा कला रहस्य उपरे पर्दा उठाइबाकु जाउछु। माने प्रस्तुत होई जांतु कारण एही कहानीटी आरंभरु शेष पर्यंत आपणंकु बांधी रखिबो। सीधा सड़क आरंभ करिबा आसंतु। टीके भावंतु तो जदि बंचिबा पई आपणंक पाखरे एमिति एक जागा बाकी थाए जोठी गत 30 वर्ष हेला केही भी जीवित फेरी नाहांती, तेबे आपण कोन करिवे? हाँ, आज आमे देखिबा केमिति किछि निरुपाया निष्पत्ति गुटे प्रेमी जुगलंकु सीधा एक भयंकर फासरे पकाई देउछि। परिवार लोके जेबे सेमानक संपर्क को मानिलेनी सेमाने एमिति के एकांत जागा को बाछिले, किंतु सेमाने जानि नथिले जे अंधारे आउ किछि सेमानकु अपेक्षा करी बसिछि। एबे आसंतु आमार प्रथम विभागकु जोंठी आमे एक विपज्जनक यात्रार आरंभ एवं अजणा आड़कु पलायन विषय देखिबा। एठारे मानवर योजनाटाकु टिके ध्यानर सह देखिबा। कथा कौन कि यह कौनसी हठात निया जाइतिबा निष्पत्ति नथिला। से बहुत चालाकी रे निज बापांको आलमारीरु पुराना पैतृक बंगलार चाबी चोरी करी तार एक डुप्लिकेट बा नकली चाबी बनाइथिला। एहार अर्थ हेउची से संपूर्ण रूपे जानी सुनी सिद्धिकु एही निर्जन स्थानकु आनिबार षड्यंत्र करिथिला। एबे एही यात्रार समयक्रम उपरे टिके नजर पकांतु। राति 12:30 ट्रेन धरिबा, 22 घंटार एक लंबा थक्काई देबा भली सफर परे एक अचिना गाँरे पहुँचवा आउ तापरे मध्यरात्रि सांतावाड़ी जीवा पाई गाड़ी खोजिबा। एही यात्रा सेमानकु शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे एते दुर्बल करि देथिला जे सेमाने कोनोसी विपदर सामना करिबा स्थितिरे नथिले। तेबे आसंतु आमर द्वितीय भागकु आगेइबा। शांताबाड़ीर भूत बंगला एवं सेही ड्राइभरर चेतावनी। गाँरे पहुँचवा परे सेही ऑटो ड्राइवर सेमानंकु एक बहुत बड़ चेतावनी देउछि। से कहुछि जे ठाकुरंक सेही बंगलारे एक अतृप्त आत्मार चित्कार शुणा जाए। किशोर नामक आउ जने ड्राइवर आगुरु ही चित्कार शुणिथिला आउ तार छाई भी देखिथिला, जहा परे ताकु एमिति झर हेला जे से मरु मरु बंचिछि। एति तो कही से ऑटोवाला भयरे सेमानंकु अधा रास्तारे छाड़ी पळाइला आउ एबे सेमाने निज मृत्युवाड़कु पादरे चाली चाली जिबाकु बाध्य। आउ शेषरे सेमाने पहुंचिचंती सेही रहस्यमय जागारे, बंगला नंबर 713। एइटा एते भयंकर दिसुथिला सते जेमिति कोनोसी पुराना हरर फिल्मर सेट। जेउ जागाकु सेमाने निजर सबुटु बड़ सुरक्षित आश्रय भाबुथिले, वास्तवरे ताहा थिला एक विराट मृत्युर फास। आउ एही नंबरटिकु देखंतु 30। एही बंगालारे पूरा 30 वर्ष धरी ताला पड़िथिला। आश्चर्यर कथा हेउछि परिवारर कोनोसी भी सदस्य एते वर्ष धरी एही घर आड़कु भूलरे भी पाद पकाई नथिले। एमिति कौन होइथिला सेठारे ताहाई तो आमको आगुकु जानिबार अछि। एबे आमे तृतीय भागरे पहुँची गले। महलरे भयर पदध्वनि एवं देहड़ी पारी हेबा। एबे टिके ध्यान दियंतु किपरि मानवर मुख्य कबाटारे बंधा होइथिबा सेही पुराना सुरक्षा ताबिजगुड़िकु संपूर्ण बेखातिर करुछि। 3 दशंधिर धूली आउ बुढ़ियाणी जालरे भर्ती एही सुंदर किंतु निषिद्ध जागाकु पशिबा पई से कौनसी परवा न करी सेही ताबिजगुड़िकु छिंडाई फिंगिदेला। आउ मोमतरे एहा ही थिला तार सबुठारु बड़ भूल, जहा सेही कला शक्तिकु मुक्त करिदेला। बाहर लोकंकु संदेह न होवा पाई जेतेबेले मानव झरका देई बाहर ताला पकाइबाकु गला, भितरे सिद्धि घूप अंधार रे पूरा एकाकी रहीगला। आउ ठीक सेतिकी बेले भयर असल खेल आरंभ हेला। से अंधार रे केही जणे महिला कांदिबार शब्द सुनिला। निज कान पाखरे काहार एक बरफ परी ठंडा निश्वास अनुभव कला आउ हठात निज कांध उपरि गोटे ओजनिया हाथ। बापरे, एही अनुभूति जेतिकी वास्तविक थिला सेतिकी लोमोटांकुरा मध्य। चलंतु चतुर्थ विभागकु बढ़िबा। आतंक, मानवर अस्वीकार एवं गैस लाइटिंग। एबे कहानी रे एक मनोवैज्ञानिक मोड़ आसुची, जहाकु आमे गैस लाइटिंग कहि परिबा। सिद्धि पूरापूरी भयभीत होई जाइथिला। ता हाथ रक्तरे भिजी जाइथिला कारण कला पोशाक पिंधिथिबा जणे रक्ताक्त महिला ताकु धरी पकाइथिला। किंतु मानव से एकदम सहज भावरे एसबुकु मिछ बोली कहिदेला। से जुक्ति कला जे सेटा केवल एक छाई थिला, नचेत लंबा यात्रार थकापण जोगु देखिथिबा एक खराब स्वप्न मात्र। मानवर एमिति कथा सिद्धिकु एका करिदेला आउ से निज मानसिक स्थिति उपर संदेह करिबाकु लागिला। सत कहिबाकु गले एही मानसिक कष्ट कोनोसी अलौकिक भूतर भय ठारू कम नथिला। किछि समय परे मानवर जणे सांग सेमानक पई किछि राशन ओ खाद्य नेइकी आसिला। बाहर लोकंकु देखिला परे परिवेशरे टिके स्वाभाविकता आसिला आउ सेमानक मनरु भय टिके कमी गला भली लागिला। किंतु आपण माने भी जानिचंती हरर कहानी रे एही आश्वस्ति बहुत कम समय पाई थाए। असल अंधकार तो आसीबा बाकी थिला। एथर आमे पहुंची गले पंचम विभागरे।
ଆତ୍ମାର କବ୍ଜା ଏବଂ ସେହି କଳା ଧୂଆଁ। ତାପରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଅଧା ନିଦରେ ସିଦ୍ଧି ଦେଖିଲା ଯେ ମାନବ ନିଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ପାଖରେ ମାନବ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେହି କୋଠରୀରେ ସିଦ୍ଧି କ'ଣ ଦେଖିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ସୁଟକେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପୂରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ସେହି କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ, ଏକଦମ ସେମିତିକା ପୋଷାକ ଯାହାକୁ ସେହି ଭୁତୁଣୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏହିଠାରୁ କାହାଣୀ ତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନା ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧି ଆଇନାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପଛରେ ସେହି ରକ୍ତାକ୍ତ ବିକୃତ ଚେହେରା ଥିବା ଆତ୍ମାଟି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ଆତ୍ମାଟି ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବେକକୁ ଜୋରରେ ମୋଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏକ କଳା ଧୂଆଁରେ ବଦଳିଗଲା। କେତେ ଭୟାନକ ଥିବ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି କଳା ଧୂଆଁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସିଦ୍ଧିର ଶରୀର ଭିତରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ପଶିଗଲା। ସିଦ୍ଧିର ଶରୀର ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଆଖି ପୂରା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଓ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଡରାବଣା ହସ। ମାନେ ସେହି ଆତ୍ମାଟି ଏବେ ସିଦ୍ଧିର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ତାର ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ମାନବର ପୂରା ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଦେବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଭାଗ, ରୁଦାଲି, ଏକ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ। ସେପଟେ ମାନବ ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଉଠୁ ଉଠୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ସିଦ୍ଧି ଏବେ ସେହି କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ପାଟିରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଲାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋକମାନେ ଝରୁଛନ୍ତି। ବାପରେ, ସିଦ୍ଧି ଏବେ ନିଜେ ନଥିଲା, ବରଂ ସେହି କ୍ରୋଧିତ ଆତ୍ମାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହି ଆତ୍ମାଟି ମାନବକୁ ଜୋରରେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ଏକ ଅତି ଭୟଙ୍କର କଥା କହିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଛୁ। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୋର ପରିବାର ମୋ ପରିବାରକୁ ଖାଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତୋତେ ତାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପୂରା କାହାଣୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭୂତର ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ। ସେହି ଆତ୍ମାର ଇସାରାରେ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁରୁଣା ଆଲମାରିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା, ତା ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି କଳା ଶକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଥରିଲା ହାତରେ ସେହି ଫଟୋଟିକୁ କାନ୍ଥରୁ ବାହାର କରି ପଛପଟକୁ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା, ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଥିଲା, ରୁଦାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ରୁଦାଲି ମାନେ କ'ଣ? ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଳାପ କରିବା ଏବଂ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା କି ସିଦ୍ଧି ବାରମ୍ବାର ସେହି କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଶୁଣୁଥିଲା, ଆଉ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କାହିଁକି କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ରୁଦାଲି ଜଣକ କିଏ? ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନବର ପରିବାର ଏମିତି କେଉଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ପାପ କରିଥିଲେ ଯାହାପାଇଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଜନ୍ମ ହେଲା? ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ଏଇଠି ଅଟକାଉଛୁ। ଆଗକୁ ବଙ୍ଗଳା ନମ୍ବର 713ର ଏହି କଳା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରୁଦାଲିର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ପୁରୁଣା ଘର ଆଉ ତାର ଅତୀତଠାରୁ ଦୂରରେ